la Guinée yama Guinée kama di medifuri muarge obi ma ala bara kontofi de ba for la Guinée ma ala bara me hi haji ke dira samba la Guinée na kan findi karamo haji kera e karamo na angle fala ma Aboubacar Simbe Bojo Mori na tan sabati ro ma kona triba tanan tambe e la ma to findi karamo haji ke na kan bara karamo ya araba ji Côte d'Ivoire belema en Afrique du Sud belema kona afindi Mali berdi nan tanna anaka aga ba afa yayi ba da gine ta yara ki anu agayara gi wakati tama asabatiri kuntia plakne gi école privée setima na ram finde ko musila tanna e ko kuntia plak mena ma horji moto taxi yoma hali di medinara ayi Aboubacar Simbe Bojo Mori tamasi manebe wonna ga ay fure kire metan dandam mane mehima e findi su kuye kainana hasadi gena hamu jiberma harmara khameta fi konto fi na mi gena hama harmara nyinne furi nan nama harmara mi gnya gende nan bira rifora ke kafe kunna kana ano mana sabu birade ma ano aka sabu fa nya kui ano ira tangari na kui hasadi iwa ma khairin dina ko mama katana nema e kunsa Aboubacar Bojuma Aboubacar Simbe Bojo Mori tamma na sabati kuntia lakne wonna kai anoma mi dandande atana la gine bokima isana fotita anoma na egride dandan uma kuya bora anoma na egride afale banaga ibela ga kuyi bato perinki na kan nebela ga kuyi tere na kan nebela ga kuyi kasabi falebe amon fa seri falebe la mega na kan se ifatima wona ya ma woyenta ma feu konto finde na wusto wonu wonsa Aboubacar ma na han sabati ri kontia plak dama Bojo Mori ga won kai van alu ala awaka ako na kiana hasali wala fotita ba wena ma kedi fera na woto fe wo bara bu men wo mun kedi sto ano mane sabu grade wo ma o kedi sto wonna ka atam wuri nan na walima won awuri nan na walima afindi sir ba mai hagige nan na hala sali fura ne anaka wuri na yira fure na kan lamma akhi toro akhi bela hale akhira ne mu duniya fe ma ano mane aka wuri ra wande asema fe siga siga bade zambali me hala ka mangati na fure ta mu fama ya kande wanga fala khame ka fure alu ko fure na kannaki hasali yena na mu yari so bangi fe ano mane sabu brade o ma alu ne da no yari so na sembe na raki anu akira wonna be fe mana karamo mun ayira di madabu mun na ran fe nimere na ka dan ma o masele mun ma ki o nimere dan dungo wa na kirna ano mane wo ya bidi afa na yayi ba da ne yara a ko to fili ba da ne di ma e ga di de bara fura ama fura to me yo buri yira o bara da yere sirikan ye kwani o musiri sto wo hunsa Aboubacar Simbe Bojo Mori tamma annaga o be ana kuntia plaga ki burmeni e moto taxi yo mo ori e di medio mo ori di école privée o musilama e fa mana la Guinée xamé di medi fori o ngiri ma sen tunge sa kata bira Aboubacar Simbe Bojo Mori tangwa ina akono konto fili ba de wo la Guinée ke ani muso bi anyana kaira min kuntirina annabi anna jamana min kan bi an yuta ni ka laye kala fese fese ka gbanye ka mbe bo kono filio oya koyi kono fikire mundeli anna karmo ko bame atre mali soron dende me bibi ayabra na anna le soko mais ati boni lagine ka kunte mali kono ka kunte lagine torona de afrawal jamana siyaman yo i hankili jamana fanfama na sorona anna molu ambar moylu ale yuro minna modi tro ya koy adamade kambe beida anna Aboubacar Simbe Bojo Mori abara sendo yuro min bero bibi ayana da ayi anna kola kristo kono yambi ni jankar fu bakela ibana Aboubacar Simbe bara ada aranze adi danda yiri ya bulu naga yiri lema hara fora bibi man fodi mansa ala taala la saya de kan me na fora mo bere farfin ana farfin la barno de kan naga yiri le kan mansa ala taala adibo ko fiyo ni na la bara jankaro na yida ama ko munde de ibulu ito ani sogona to ki bulu te kono la lo tire fuyi bute kono fuyi bakila Aboubacar Simbe Bojo Mori ada fuye ki bola ko fiyo ni ko kandi ili la papier ko le barese ni o
jankaro susu ila ibito ko kan ya ki telefon na ay to lagne ki jankaro danda yan je amba je yuri ro muso beyi bul kana je membra bi aliya na kona ki quartier mendo ayi kunti a plaque la ibana ibasi kunti a plaque la yi moto taxi ta yewa école privée umbisila ibasi Guinée jankaru de là-bas, intention de là-bas, fouille de Bakila, Abakar, Sembe, Boussoumori, Adime Dandam, Ada Dandam, Yani, Nia fait Kamaso, à la numéro qui est Maouli Tambla, un écran pour faire coroter. Et d'ici où Tala, Yaouli, Apache Yoriolo, Ibache Yorosiro, Yifereke, Ambe Amadoui. Karamo, salam alaikum. Wa alaikum salam. Karamo, yere fanye e to biti e mbarake ha me ko di don. Inshallah ba na Nigeria ko ni abena ma fana. Wala to di Ali Sabi ka ba malla le ne pa be ko buzumari. Ni buzumari. Ne mo mela nya me buzumari do ni. Ani wa du kono sisa. Ande kono agria inshallah. Bon Allah kana kona gaya ana bara e mo frake na la sama Ibe se ka jankoro su ma frake ani jankoro su mo fraka ka chamba ni na se ka demande ta ina fo dina jankoro be minu na dina be ka minu la bi ba minu la bi ina ka bara do ani inori be minu na kono ta na ko kana ta kana na bara do Alumino mo be na fulu karti kacha na fulu karti kacha do ko bara mi ma mo ni refugee kacha donc bati ma mo lo ma la be da be ina ko ni mi na ne te gala sisa ina fulu bara do ya mo mi la be ko ko ni fana bi ko ka mo be papi ko la donc alhamdulillah mo bi fana baraje de jangaru mo ni bon adam l'intention diabète, tension, hypertension, hypertension, tension, oui. Hypertension, tension, tension, calcul, donc, tension, calcul, nala sɔnna an b'a bɛɛ dana inshallah nala sɔnna. Mɔgɔ ni mɔgɔ de bɛ kɔ kan a bɛ papier ko la i bɛ se k'a to yan ko o baara kɛ. Wa o bɛ se kɛla ni ala sɔnna o bɛ se kɛla o y'an ka baara ye spécial. Yɛlɛma yɛrɛ de parce que kɔkana mɔgɔw ka programme fila de tɛ baara la ou bien papier ko maa min tɛ baara la ou bien papier ko olu ka programme bɛ programme fila ye dɔ bɛ yen a tɛ baara de la dɔ bɛ yen a bɛ baara la mais a ma papier sɔrɔ donc kɔkan mɔgɔw ka programme ye programme fila dɔrɔn de a mana kɛ a fila fɛn o fɛn ye inchallah an bɛ baara k'a la n'ala sɔnna. An bɛ fɛ k'e ɲininka fana ni mɔgɔ min banabagatɔ le ale tɛ Konakri so kɔnɔ yan i bɛ se k'o fara k'i sigi to i nɔ na yan. Kojugu an ka teli o la banabaatɔ kati damani tɛ banabaatɔ ko la bana dɔ bɛ yen olu tɛ se furakɛla licence la o bɛ yen bana dɔ bɛ yen nɔ n'o ala ye min nɔgɔya ma o ye dɔnni ye ala ye dɔnni de nɔgɔya ma n'i bɛ yɔrɔ yɔrɔ ko dimi dɔ de b'i la min b'i k'i tɔɔrɔ a kɛra farajɛla a kɛra farafinna ye o an b'a ta k'a bila téléphone sira fɛ fa y'o nɔgɔya ye kojugu n b'a kɛ n b'o kɛ kɛcogo bɛɛ la hali ne dalen ka sɔrɔ n bɛ se o kɛ la o y'an ka baara spécial ye i bɛ laginɛ yan o i bɛ mali la o i bɛ faransi o i bɛ espagne o a bɛɛ ye kelen ye quoi ni dimi kɔni de b'i la dimi naturelle an b'a ta k'a bila téléphone sira fɛ i bɛ tugu n'a yɛlɛ kɔnɔ ala y'o dan dama n bɛ se o la kɔfɛ k'i tɛgɛ lajɛ i ka kan ka kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ i ka kan ka baara min k'i kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ o fana ye n ka spécialité de n b'o fana kɛ donc n'i nana ne fɛ yen i b'i tɔgɔ ani i ba tɔgɔ fɔ a banna donc ni ne y'i tɛgɛ lajɛ sisan i ka kan ka baara min k'i kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ n b'o f'i ɲɛna i ka kan ka saraka min bɔ min b'a to i bɛ lafiya i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ n b'o f'i ɲɛna parce que mɔgɔ hadamaden dilanlen don ala bolo k'a kɛ qualité 4 de ye dɔw bɛ yen olu ka kan ka jila baara de kɛ i n'a fɔ dɔw bɛ yen olu ka kan ka bɔgɔla baara kɛ dɔw bɛ yen olu ka kan ka fɔɲɔla baara de kɛ dɔw fana bɛ yen olu ka kan ka tasumala baara de kɛ donc hadamaden ye nin 4 de ye bɛɛ n'a ka baara de don
o bɛ baara min na sisan nin fɔɲɔgɔnla baara de ye quoi donc fɔɲɔgɔnla mɔgɔw de ka kan ka fɔɲɔgɔnla baara kɛ n'i y'o kɛ i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ i bɛ lafiya donc mais ni maa min ka dolo bɛ baara kɛ ji la n'i taara fɔɲɔgɔnla baara kɛ i tɛ se ka fɛn sɔrɔ i bɛ tɔɔrɔ quoi donc maa min fana ka dolo bɛ baara kɛ bɔgɔ la n'i taara ji la baara kɛ i bɛ tɔɔrɔ i tɛ se ka fɛn sɔrɔ bon hadamaden bɛ taa ten de fo mɔgɔw k'o de ɲini k'a dɔn fɔlɔ après i bɛ sɔrɔ ka baara kɛ n'i y'o dɔn dɔrɔn i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ i bɛ lafiya quoi k'a dɔn nin yɛrɛ yɛrɛ de ye ne ka baara ye n k'a kɛ n'i y'o dɔn dɔrɔn i bɛ lafiya donc o fana ye n ka baara dɔ ye n b'o kɛ quoi n b'o kɛ farafinna fan bɛɛ fɛ laginɛ kelen to yen o ye n ka baara de n b'a kɛ téléphone na n'i nana fana o kelen de don quoi bon jangaro yɛrɛ n b'a furakɛ téléphone na cogo min n'i nana fɛ o kelen don n b'a kɛ ten de fana. Jinɛ ko an bɛ fɛ ka kunnafoni la o bɛ furakɛ di. Voilà jinɛ ko tɛ se ka furakɛ yɔrɔ jan na fo n'a tigi na parce que jinɛ ka programme ka ca kojugu jinɛw tɛ se ka jinɛ baara fo i k'a dɔn fɔlɔ jinɛ kati min b'a tigi kɔ et puis a bɛ ka saraka min demander f'i k'o fana de ta parce que yan mɔgɔ miiriya dɔ de b'u kun na bon o de bɛ ka yan mɔgɔw sɛgɛn kojugu parce que tellement yan jinɛ ko ka bon yan mɔgɔw bolo fo k'a dépasser parce que a b'u kɔnɔ ni jinɛ tuguri ko k'ale sigi kɛ fɛn bɛɛ ye or mais ne ma fɛn ye diɲɛ kɔnɔ min yɛrɛ ka kolon ka jinɛ yɛrɛ bɔ jinɛ yɛrɛ tɛ foyi de ye parce que jinɛ bɛ tugu hadamaden kɔ dɔrɔn k'i tɔɔrɔ donc ni jinɛ tuguri kɔ dɔrɔn a b'i tɔɔrɔ de n'a tugura muso kɔ a b'a bali den sɔrɔ ma a b'a bali furu ma a b'a ka nafolo fana tiɲɛ a bɛ tila tuguni ka fikɔrɔ bila a kɔnɔ donc jinɛw de ka mɔgɔw tɔɔrɔ bi kosɛbɛ sala an bɛ se ka jinɛ basi mais jinɛ tɛ se ka basi fo n'a tigi nana o ye jinɛ ko ta ye quoi. Karamɔgɔ faamuyara sa mais an bɛ fɛ k'a dɔn i de bɛ Konakiri fan jumɛn fɛ i fana bɛ lasɔrɔ di ni mɔgɔ mako b'i la o bɛ lasɔrɔ di. Voilà ne bɛ Konakiri quartier min na quartier Kuntiya n'i fɛ ka na ne fɛ i bɛ jigin Kuntiya plaque la donc n'i jiginna plaque la i bɛ moto taxi ta yen i b'a fɔ école Umu Sila o bɛ n'i bila yen. école Umu Sila. école privée Umu Sila donc n'i sera yen dɔrɔn i bɛ n ka numéro tili ou bien n'i sera i bɛ ɲininkali kɛ dɔrɔn i n ka yɔrɔ ye. ou bien n'i sera plaque la n'i ye ɲininkali kɛ dɔrɔn k'i bɛna Bosomori fɛ u bɛ n'i bila fɔ n ka yɔrɔ la. ko Bosomori. awɔ. a y'a numéro fɔ. n ka numéro premier 628 83 52 90 628 83 52 90. dɔgɔrɛ bɛ yen. filanan o ye 628 83 52 17 ne tɛ numéro fila bɛɛ la sanfɛ donc a fila bɛɛ ye kelen ye quoi. n'i y'a ta dɔrɔn i bɛ sɔrɔ fila bɛɛ donc o de bɛ sɔrɔ olu de la minnu bɛ kɔ kan a bɛɛ bɛ sɔrɔ olu de la quoi. o karamɔgɔ ni ciyale Ibrahim. salamu aleykum wa rahmatulah. mais an bɛ fɛn kelen de fɔ ɲɛna dɔnniko la quoi dɔnniko kuma man ca dɔnni bolofariya sira bɛ yen o bɛ yen parce que o mɛnna yen o b'a kɔnɔ quoi mais dɔnni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ a bɛ yen donc an bɛ ka baara kɛ dɔnni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de kɔnɔ an ka baara tɛ i n'a fɔ ka wari ɲini a la i tɛ dɛ an ka famille bɛɛ de bɛ nin kɛ la a t'i n'a fɔ ne kelen fana de don ne fa b'a kɛ cogo min na ne kɔrɔkɛ b'a kɛ ten wa ne yɛrɛ wolola la ka mɔ a la ka yiri de kalan ka yiri dɔn donc don wɛrɛw la n'ala sɔnna ne bɛ fayida di mɔgɔw ma n'i ye yiri baara a bɛ kɛ tan n'i tɔɔrɔlen don n'i y'a baara dɔrɔn hali n'i mana ne fɛ yen i b'a ye ala bɛ lafiya d'i ma même temps n'i bɛ kɔ kan n bɛ se ka laturu f'i ye n'i y'a baara k'i tɔgɔ kɔ i ka papier ko i b'a sɔrɔ hali n'i ma ne wele voilà donc n'ala sɔnna don dɔ la an bɛna olu bɛɛ kɛ n'ala sɔnna. inshallah. voilà n b'a fɔ ka barika da kosɛbɛ ala ka n'aw sara. amiina amiina. ala ka sabu ɲuman kɛ ala ka garisigɛw foni ala k'an sutura. amiina. banabaatɔ minnu bɛ yen k'u man kɛnɛ yarabi ala ka nɔgɔya d'u ma. amiina. balimamuso minnu fana bɛ yen k'u tɛ furu la ala ka furuko ala ka nɔgɔya d'u ma parce que furuko de ka gɛlɛn bi musow ka baara bɛɛ ye furuko denko musow la programme bɛɛ ye o ye quoi wa fibrome de bɛ ka muso bɛɛ sɛgɛn bi wa fibrome fana quartier ka ca dɔɔnin mais n'ala sɔnna ne b'a quartier fila bɛɛ basi la quoi a mana kɛ jinɛw ta ye ou bien a jangaru yɛrɛ yɛrɛ bɛ yen jinɛw fana bɛ fibrome bila musow kɔnɔ quartier in na bɛɛ basi la quoi n'ala sɔnna. karamɔgɔ ni ce. ni ce ale Ibrahim.